जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में आज जीएसटी को लेकर चैम्बर के प्रांगण में एक जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। इस जागरूक कैंप में उपस्थित सीए पढ़ाई करने वाले एवं जामुड़िया व्यवसायी को प्रोजेक्टर के माध्यम से जीएसटी को लेकर जागरूक किया गया, ताकि सभी को जीएसटी की क्या प्रक्रिया है और उसे किस तरह से भुगतान किया जा सके। आने वाले समय में किसी को इसे लेकर कोई भी परेशानी ना हो। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर आसनसोल सर्किल दिलीप कुमार दास, सीनियर जॉइंट कमिश्नर आसनसोल इंचार्ज विधुभूषण हीरा, असिस्टेंट कमिश्नर आसनसोल इंचार्ज सजीद मोहम्मद, असिस्टेंट कमिश्नर आसनसोल इंचार्ज मानिक राय चौधरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जयप्रकाश दुकानिया, सचिव महेश संवारिया, अजय कुमार खैतान, सुचित्रा बैनर्जी, संदीप खैतान, शंकर केसरी, महेश मंगोतिया के अलावा जामुड़िया के व्यवसायी उपस्थित रहे। इसे लेकर जानकारी देते हुए जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव महेश संवारिया ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। इस कैंप पे इसमें 4 बड़े ऑफिसर जीएसटी के आए हुए, इसमें हीरा भूषण जी हैं और 3 सीनियर ऑफिसर्स आए हुए वहाँ से। वे लोग अवेयरनेस कैंप किए हैं। उनका कहना है कि किस तरह जीएसटी फाइलिंग होनी चाहिए, कैसे मेल अपडेट होगा, कैसे मोबाइल नंबर अपडेट होगा और कैसे जीएसटी की फाइलिंग करनी चाहिए, उस सभी विषय में कोई जानकारी देने के लिए जीएसटी आसनसोल सर्किल की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है। और बोला गया किसी को भी कोई असुविधा हो तो ऑफिस आइए, हम लोग हर तरह से आपके हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप लोग हम लोग को अवॉइड करेंगे तो इससे प्लेंटी फाइन बढ़ेगी। हम लोग हर तरह से आपको मदद करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले लोग आने से डरते थे, आइए हम लोग हर तरह का ऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। आपको कैसे फाइलिंग करनी है, कैसे मेल अपडेट करना है, कैसे मोबाइल नंबर अपडेट होगा, ये सब जानकारी दे रहे हैं। कुछ नहीं है, वे लोग अपना जानकारी दे रहे हैं, सारा टोटल नॉलेज की कैसे जीएसटी फाइलिंग होनी चाहिए। 8 साल हो गया, उन्होंने कहा कि 8 साल में सब सीख गए, लेकिन जितना सीखना चाहिए था उतना लोग नहीं सीख पाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई को भी कोई असुविधा हो हमारे ऑफिस में आइए, टाइम लेके हम लोग आप लोग की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मैं महेश मौसौड़िया, सेक्रेटरी जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस तरह का कार्यक्रम करने से एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड बिजनेसमैन एंड प्रैक्टिशनर के बीच में ब्रिज तैयारी हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के ताकतवर नेता संदेश खाली हिंसा की महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को सरकार बचा रही है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संदेश खाली से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विधायक निरापद सरदार को जमानत दे दी। पुलिस ने उन्हें उत्तर 24 परगना जिले का शान क्षेत्र संदेश खाली में हिंसक विरोध प्रदर्शन में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह पुलिस के लिए बड़ा धक्का है। इस संबंध में दिलीप घोष ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। दादा, हाईकोर्टे फिर धक्का पुलिस 7 दिन পরে অন্তর্জামিন মুক্তি নিরাপদ সরকার। দেখুন, পুলিশ যাদেরকে ধরার তাদের ধরছে না, যাদের ধরার নয় তাদের ধরছে। লোককে দেখাচ্ছে আমরা অ্যারেস্ট করছি, বিনা কারণে বিনা কাগজপত্র রেডি করে কাউকে অ্যারেস্ট করলে তো এরকমই হবে, ধাক্কা খেতে হবে কোর্টে। তো এই ধরনের পাগলামি চলছে যেটা পুলিশের তরফ থেকে, কারণ টিএমসি পুরো নিয়ন্ত্রণ করছে নিজের লোকেদের বাঁচাবার জন্য, দোষীদের বাঁচাবার জন্য। তাই এই ধরনের ঘটনা বারে বারে হচ্ছে। কুণালের 7 দিন ডেডলাইন, আরও 2 দিন পর কোথায় সন্দেশখালীর মাস্টার মাইন্ড সেকশন, বাকি আর 5 দিন। মানে কুণাল ঘোষ বলার কে? 10 দিনে ধরবে কি 7 দিনে ধরবে? উনি কি পুলিশ অফিসার নাকি? উনি ডিজি না আইজি? রাজীব কুমার বলেছেন কি 10 দিন 7 দিনে ধরে দেবেন? আমি দেখলাম ওখানকার স্থানীয় মহিলারা চুড়ি খুলে পুলিশকে বলছেন নিন এটা পরে নিন, আর আমাদেরকে সুযোগ দিন 2 দিনের মধ্যে ধরে দেবো। তো ওখানকার লোকেরা 2 দিনে ধরে দিতে পারে, কুণাল ঘোষ 7 দিন সময় নিয়েছেন, কিন্তু পুলিশ তো কিছু বলছে না কতদিনকে ধরে দেবে। মমতা ব্যানার্জি চাইছেন না শাহজাহান আর আটক হোক, হাতে আসুক পুলিশের, তাহলে অনেকের নাম আসবে, পুরো খুলে যাবে সমস্ত পোল, সেই জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। লোকসভা ভোট ঘোষণার আগেই সিএ নির্বাচনী বিধি লাগুর আগে যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর নাগরিকত্ব আইন, খবর সংবাদ সংস্থা সূত্রে ভোটের আগেই বুলডোজার চালিয়ে আইন কার্যকর তৃণমূলে। দেখুন, মাননীয় গৃহমন্ত্রী বলেছেন যে যথাসময়ে সিএ লাগু হবে। তিনি আইন এনেছেন, পাশ করিয়েছেন, পুরো তৈরি করেছেন, রুলও তৈরি করেছেন। তার উপরে ভরসা রাখা উচিত। যখন বলেছেন লাগু হবে, এখন কবে লাগু হবে সময় বলে দেবে। জেল থেকে বেরিয়েই সরকারকে আক্রমণ সন্দেশখালীর প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক, তিনি বলেছেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করলে মমতা অভিষেকের নাম আসতে পারে, তাই আড়াল করা হচ্ছে তাকে। আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে যে তাদের বাঁচিয়ে রাখার কারণ একটাই, তারা যদি ইডির হাতে যায় তাহলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।
সেই জন্য যারা এর বিরোধিতা করছেন, প্রতিরোধ করছেন, তাদেরকে বারবার অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। নাহলে প্রাক্তন এমএলএকে অ্যারেস্ট করার কোনো কারণ ছিল না। দাদা, কলকাতা জুড়ে জিএসটি ইডির হানা, সল্টলেক সারা কলকাতা অফিস বাড়ি কি? দেখুন, বহু তথ্য বেরোচ্ছে। এই যে যাদেরকে ইডি অ্যারেস্ট করছে তাদের কাছ থেকে তথ্য আসছে। এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার যে দুর্নীতি হয়েছে বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। শাহজাহানের ওখান থেকে কাগজপত্র পাওয়া গেছে, তার টাকা কোথায় কোথায় খাটতো। তো যারা পার্টির মধ্যে নেই বা যাদেরকে লোকে চেনে না, এরকম বহু লোক এর সঙ্গে যুক্ত আছে। সেই তার টান পড়ছে যখন বেরোচ্ছে, তার কাছ থেকে তথ্য বেরোচ্ছে, সেজন্য এই যে হানা এটা আরও বাড়বে। কারণ যত তথ্য আসবে তার থেকে আরও তথ্য পাওয়া যাবে আর বহু লোকের মধ্যে যুক্ত হবে। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आज सुबह तड़के सेंट्रल एवेन्यू पर भयावह हादसा हो गया। नियंत्रण खोने से तेल टैंकर पलटा और बीच सड़क पर तेल के टैंकर में लगी आग। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू पर मोहम्मद अली पार्क के सामने एक कार और टैंकर की भिड़ंत हो गई, जिसे तेल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। अचानक हुई इस घटना से एक बारंगी लोगों में भय व्याप्त हो गया। टैंकर को जलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पहुंची 10 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया और उसके बाद जब ड्राइवर को खोजा तो उसकी जली अवस्था में केबिन में बॉडी मिला। कुछ देर के लिए रास्ता भी बाधित हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। धर्मतला से आग बढ़ने के दौरान टैंकर सड़क पर खड़े एक वाहन से टकराने के बाद नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। देखते ही देखते आग लग गई और चारों तरफ काला धुआं छा गया। आग सड़क किनारे स्थित एक घर में भी फैल गई। आवाज हम गेट बंद कर के ले हम बोला चला टिकट आराम से आवाज आया, आवाज दोनों गाड़ी धक्का मारा। নাম? আমার নাম হচ্ছে পলাশ চক্রবর্তী। কখন দেখেছেন? দেখুন, আমি বলছি না 5:15 সময়, 5টা থেকে একটু আওয়াজ আসছিল। 5:15 সময় আমি আমার সাদা বিল্ডিং থেকে নিচে নামি। পাশের বিল্ডিংটাই আমার, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে। তো 5:15 সময় নিচে নেমে আমি দরজা খুলে, যখন সিকিউরিটি থেকে দরজা খুলে বাইরে আসি, এসেই তখন দেখি এখানে ট্যাঙ্কার পুরো উল্টে আছে, দাউ দাউ করে পুরো আগুন জ্বলছে, মানে মারাত্মক আগুন যেটাকে বলে, সাধারণ কোনো আগুন নয়, যার লিলিয়ান শিখা একদম উপর পর্যন্ত চলে গেছে। তো 5:15 থেকে তখনই দেখলাম ফায়ার ব্রিগেডে অলরেডি ওনারা সব চলে এসেছেন, ফায়ার ফাইটাররা। তারা এসে আগুন নিভানোর জন্য অলরেডি জল টল দেওয়া করছেন, কিন্তু আগুন নিভার কোনো চান্সই সেখানে নেই। এত দাউ দাউ করে জ্বলছে, একসঙ্গে চারদিক থেকে ইঞ্জিন থেকে একসঙ্গে জল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আগুন নেভার কোনো চান্সই নেই। আগুন আরও বেরিয়ে যাচ্ছিল। তো সেইটা দেখে শুধু আমরা নয়, আমাদের সঙ্গে রেসিডেন্সিয়াল আরও যারা বাড়িতে যারা আছেন তারাও দেখে সব ভয় পেয়ে গেছেন। তারাও নিচে সঙ্গে সঙ্গে নেমে চলে আসেন এখানে। নিচে নেমে গেটে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আস্তে 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 যখন এটা জলটা দিতে দিতে প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে পুরো আগুনটা নিমতে। মারা গেছে? হ্যাঁ, মারা গেছে। দেখুন, আমরা যেটা দূর থেকে দেখতে পেলাম, তখন তো আমাদেরকে এখানে এন্ট্রি করতে দিচ্ছিল না। তো ভিতর থেকে মনে হয় যত সময় ড্রাইভার উনি মারা গেছেন। একটা ডেড বডির মতো বার করা হয়েছে, যেটা পুলিশ ভ্যানেতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর বাকি কোনো আহত সেরকম হয়েছে বলতে পারবো না। তবে কিছু দোকান, যেটা সার্জিক্যাল দোকান ছিল, আমাদেরও নিজস্ব একটা দোকান আছে পাশেই, কিন্তু সামনে যেটা একটা দোকান ছিল রিলেটিভদেরই, সেই দোকানের ভিতর থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুনও জ্বলছিল। জাস্ট গ্যাস কাটার দিয়ে গেটটা কেটে ভিতরে ঢোকা হয়েছে। এখন দেখা হচ্ছে ভিতরে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নামটা? আমার নাম পলাশ চক্রবর্তী। আমি ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। जीएसटी कर चोरी के मामले में ईडी ने सुबह सुबह आज छापेमारी की। सॉल्टलेक, हाथीपकान सहित कई जगहों से रेड की गई। ईडी सूत्र के मुताबिक करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी और गबन के आरोपों की जांच में कोलकाता के कारोबारी सूरज चौखानी का नाम सामने आया है। व्यवसायी की कंपनी के कर्मचारी के इच्छापुर स्थित घर की तलाशी चल रही है। इसके अलावा ईडी ने कोलकाता के हाथीबागान में अरविंद सारनी में शेयर ट्रेडिंग कारोबारी संदीप मोदी के फ्लैट पर भी छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस मामले में आयकर और जीएसटी विभाग भी जांच कर रहा है। ईडी ने गेम कंपनी के मालिक सूरज चौखानी के सॉल्टेक स्थित घर कार्यालय की तलाशी जारी है।
ব্যুরো রিপোর্ট পিবিটিভি নিউজ। নির্মলা সীতারামনজি ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে কেন কথা বলছেন? শাহজাহান নিয়ে যা করার রাজ্য সরকার করছে, পুলিশ করছে। কোর্টের রায়ের জন্য পুলিশের হাত পা বাঁধা ছিল। আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি পুলিশের উপর আমাদের আস্থা আছে। 5 দিন হোক, 7 দিন হোক, 15 দিন হোক, শাহজাহান যা যা করার পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু নির্মলা সীতারামন, আপনি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী, দেশের ব্যাংকগুলোকে লুট করে নিয়ে বিজেপির বন্ধুরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক লুট করে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেল। সেই ডাকাতদের আপনি ধরতে পারছেন না কেন? নাকি ধরছেন না? সেটা বিজেপির বন্ধু বলে কি আপনি তাদেরকে ধরছেন না? আগে নিজের দায়িত্ব, নিজের কর্তব্য পালন করুন। ব্যাংক লুটকারীদের আগে ধরে আনুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তারপর পশ্চিমবঙ্গের ভেতরের বিষয় নিয়ে এই কুৎসার দিকে আপনি দ্বিতীয়বার পা বাড়াবেন কিনা ভেবে দেখবেন। অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের নির্মলা সীতারামনজি, উনি বিজেপি ক্যাডার, বিজেপি সাপোর্টারের মতো আচরণ করছেন। দেশের মধ্যে 100 দিনের কাজে প্রথম পুরস্কার পাওয়া বাংলা, প্রথম পুরস্কার, ফার্স্ট বয়কে প্রাইজ দেওয়ার বদলে টাকা বন্ধ করছেন। কেন না? ভোটে হেরেছে বিজেপি, প্রতিহিংসার রাজনীতি। ফলে এইভাবে বাংলার বিপুল টাকা বাংলা থেকে কর তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। 4 বছরে বাংলা থেকে প্রায় 4,64,000 কোটি টাকার বেশি তুলে নিয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলার বকেয়া 1,50,000 কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে তারা দিচ্ছেন না। ভুয়ো জব কার্ড, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো এগিয়ে, সেখানে টিম যাচ্ছে না কিন্তু সেখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, গরিব মানুষ কাজ করেও সমস্যায় পড়ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দিচ্ছেন, তাই বিজেপির গায়ে জ্বলন হচ্ছে বলে আজ উনি কুৎসা করতে আসছেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। उचित अधिकार की मांग को लेकर सीटू द्वारा आंदोलन। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के गेट के सामने प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सीटू ठेका मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मांग की कि ठेका मजदूरों को 30 दिन का काम और 4 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाए। न्यूनतम 26,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। डीपीएल के जिस खाली आवास पर कब्जा है उसका भुगतान ठेका श्रमिक द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये मांग उठाई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम वर्धमान जिला समिति के सदस्य पंकज रॉय सरकार ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। जल्द मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। আজকের বিক্ষোভ সমাবেশ চলবে। এই 4 দিন ছুটি সহ 30 দিনের ডিউটির দাবিতে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ চলবে। এর নতুন রেট চুক্তির দাবিতে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ চলবে। এই শ্রমিক সহ এই শ্রমিক কর্মচারীদের এই আবাসন দেওয়ার দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশে দলে যোগ। এই 4 দিন ছুটি সমাজের এই বিক্ষোভ সমাবেশে দলে যোগ। এই 4 দিন ছুটি সহ 30 দিনের ডিউটির দাবিতে আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশে দলে যোগ। এই নতুন রেট চুক্তির দাবিতে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশে কতজন শ্রমিক আছে আমাদের এই আন্দোলনে? আমাদের ডিপিএলের মধ্যে টোটাল প্রায় 1450 শ্রমিক আছেন। ঠিকা শ্রমিক তারা কি আপনাদের সঙ্গে আছে? তারা আমাদের সঙ্গেই আছে। আজকে তাদের উপস্থিতি নেই কেন? তাদের উপস্থিতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের ডিউটি আছে, ডিউটি ছেড়ে আসতে পারছে না। তারপরে হচ্ছে আপনার হয়তো কারুর হয়তো কোনো মেডিকেল আছে, এই ধরনের কেসের জন্য তারা হয়তো সবাই এখানে উপস্থিত হতে পারেনি। আপনাদের 3টে দাবি মূলত? হ্যাঁ, আমাদের মূলত এখন 3টে দাবি। এক করে বলুন, ছোট ছোট করে। প্রথম দাবি হচ্ছে আমাদের ডিপিএলের মধ্যে সমস্ত জায়গায় ঠিকা শ্রমিকদের 4 দিনের ছুটি সহ 30 দিনের বেতন চালু করতে হবে, আর 30 দিনের ডিউটি চালু করতে হবে। আর 2 নম্বর দাবি হচ্ছে যে আমাদের 2009 সালে একটা বেতন চুক্তি করেছিল ঠিকা শ্রমিকদের জন্য। হ্যাঁ, আজকে 2024 হয়ে গেল, কোনো বেতনের কোনো চুক্তি নেই, বেতন কোনো বাড়াবাড়ি নেই। অতএব আমাদের ওই 4 দিনের ছুটি সহ 30 দিনের ডিউটি চালু করতে হবে। আর হচ্ছে আমাদের ওই নতুন করে বেতন চুক্তি করতে হবে। কত টাকা বেতন চাইছেন? আমরা সরকারি যে নিয়ম আছে, সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুসারে, সেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আমরা হচ্ছে 26,000 টাকা বেতন আমরা চাইছি। আরেকটা দাবি? আরেকটা দাবি হচ্ছে ডিপিএলের যে আবাসনগুলো পড়ে আছে, সেই আবাসনগুলো খালি পড়ে আছে বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে
আপনি বলুন। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানে দলের পক্ষ থেকে সেই আবাসনগুলো দখলদারি করে ভাড়া দিয়ে সেখান থেকে পয়সাও রোজগার করা হচ্ছে এবং যারা ওখানে থাকছে তারা হচ্ছে জলটা বিনা পয়সায় নিচ্ছে, ইলেকট্রিকটা বিনা পয়সায় নিচ্ছে, হাউজিং মানে বসবাসকারীর যে হাউজিংটা সেটা বিনা পয়সায় ব্যবহার করছে। সেখানে কিন্তু ডিপিএলের লস হচ্ছে, পাশাপাশি হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই টাকাটা নিশ্চয়ই যারা ভাড়া দিচ্ছে তারা নিচ্ছে। তারা নিচ্ছে। আর আমরা চাইছি যে এটা যদি আমাদের ডিপিএলের যে ঠিকা শ্রমিক যারা আছেন বা ডিপিএলের সমস্ত রিটায়ারমেন্ট শ্রমিক যারা আছেন তাদের মধ্যে যদি বন্টন করে তাহলে হচ্ছে ডিপিএলের লাভও হবে, লস হবে না, প্লাস হচ্ছে পরিবেশটাও নষ্ট হবে না। এবং হচ্ছে এই যে সব दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 15 नंबर वार्ड अंतर्गत मोजुड़ी गांव के लोगों ने आज रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि यहां पर यातायात की सुविधा के लिए एक ब्रिज का निर्माण करना होगा। इसके अलावा यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब मांगों के समर्थन में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया। কি হয়েছে? যত সমস্যা এই যে রোড ক্লোজ হচ্ছে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সব কিছু আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার চোখের সামনেই আছে। এই যে রোডটা ক্লোজ হচ্ছে, রোডটা ক্লোজ হওয়ার মাত্র মানে আমাদের সব কিছুই অসুবিধা, সব কিছু A to Z। এখানে কত বাড়ি? রাশন পানি, খাওয়া দাওয়া সবই বন্ধ। এখানে কত বাড়ি আছে? অনেক বাড়ি আছে, আপনি গিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন, অনেক বাড়ি আছে, 1000-1500 বাড়ি আছে। কোন গ্রাম এটা? মৌজুলি গ্রাম। ওয়ার্ড নম্বর? ওয়ার্ড নম্বর? ওয়ার্ড নম্বর হচ্ছে নতুন করে 15, আর হচ্ছে 32। আর আপনার নাম? আমার নাম ইকবাল খান। আপনাদের ডিমান্ড কি আছে? আমাদের ডিমান্ড এই যাতে এখানে একটা 1 ফুট ব্রিজ হয়ে যায়, যাতে স্কুলের জন্য যাতায়াত হয়ে যায়, বা মেডিকেল ইস্যু যদি কোনো প্রবলেম না থাকে সেটা যেন হয়ে যায়। এই জন্যই আমাদের দাবি আছে এখানে। কি বললেন নাম আপনার? আমার आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल के रविंद्र भवन में बुधवार को हज यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सैयद मोहम्मद अफरोज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पश्चिम बर्धमान जिले से कई लोग हज की पवित्र यात्रा के लिए जा रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले से कुल 181 व्यक्ति हज के लिए जा रहे हैं। उनको आज रविंद्र भवन में प्रशिक्षण दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुफ्ती हामिद कासमी रियासती हज कमेटी के मेंबर बहैसियत मेंबर, हमारे खलीफ जनाब मोहम्मद शाहजहां साहब और हमारे जहांगीर भाई समझ लें एक ज़माने से जो हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। तो यूँ तो आ रहे थे हमारे युवा साहब और नैयर भाई, लेकिन उन लोगों की एक जिम्मेदारी है जो ये इन साल जो IAS के तलबा के लिए ट्रेनिंग एग्ज़ाम होंगे, जिसकी वजह से कोई खाली में उन लोग पेपर चेक और इंटरव्यू होने वाला है, उसमें उन लोग बिज़ी हो गए। तो हम लोगों को बहैसियत यहाँ भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है हमने एक देखा, एक उमंग है, बिलखुसूस हमारे डोमा साहब से लेकर और उर्दू अकेडमी के अभी एक बाजी को देखकर, और खुसूसन हमारे जो ये अफरोज भाई हैं, नैयर भाई हैं और दिगर और भी जितने हमारे जो हैं जो हर साल खिदमत करते हैं, हाजियों के साथ हाजियों को पूरे वक्त देकर जो खिदमत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खिदमत यहाँ से फॉर्म फिलअप करना, हाजी को पूरा ट्रेनिंग देना, वैक्सीन का इंतज़ाम करना, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी देख के बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपका जो है ट्रेनिंग के सिलसिले में उम्रा का भी बयान हो रहा है, उसके बाद हज होगा, फिर लॉजिस्टिक होंगे, और साथ ही साथ किताबचे भी वहाँ से आई है रफ़ीकुल हरमैन, वो किताबें भी दी जा रही हाजी को सहूलत के लिए। तो ये तो एक साथ एक जगह हाजी को जमा करना हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोग हमारे अफरोज भाई वगैरह इन लोग से मिलकर मैंने ईद के बाद से हाजियों का किसी एक जगह मुतय्यन
आज हम लोग रविंद्र भवन में जो हमारे शहर आसनसोल से और पश्चिम बर्धमान से जो भी आज़मीन हज करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए सरकारी तौर पे जो ट्रेनिंग का जो इंतज़ाम होता है, जो कंपलसरी है, लाजमी है, उसको हर हाल में इसको अटेंड करना होता है। तो उसी ट्रेनिंग का आज हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे ज़िला से इस बार 181 आज़मीन जो है वो हज करने के लिए इस बार जा रहे हैं। और हम लोग जो है इसके पहले जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। 2011 से हम लोग जो है खादिमुल हुज्जाज के तौर पे हम लोग यहाँ पे हाजियों के खादिम के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे हज कोऑर्डिनेटर जिसमें हमारे सैयद कमरुल हुदा साहब हैं, डॉक्टर जीसान इलाही साहब हैं, नदीम साहब हैं, हमारे कौसर साहब हैं, हमारे मुख्तार साहब हैं और हमारे हारून भैया हैं और नाजिर भाई हैं। ये लोग हम लोग जो हैं सभी लोग जो है 2011 से हम लोग हाजियों के काम में लगे हुए हैं और उनके लिए जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट जो भी है होता है, पासपोर्ट से लेकर लास्ट हम लोगों को एयरपोर्ट के प्लेन के हम लोग जो है डिपार्चर तक हम लोग हाजियों के साथ रहते हैं। और हम लोगों हमेशा जो है इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि हाजियों को कभी भी किसी वक्त भी रात दिन ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनकी खिदमत कर सके। और ऐसा कर कर हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है। हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में मेयर के अलावा डिप्टी मेयर वसीमुल हक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के MIC मानस दास तथा विभिन्न बोर्डों के अधिकारीगण उपस्थित थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पहले कुछ वार्ड 2 बोरों के अंतर्गत आते थे, जिस वार्ड पार्षद सहित निगम के कर्मचारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज एक वार्ड को एक बोरो के अंदर में ही लाया गया। इस बारे में मानस दास ने बताया कि इससे लोगों को काफी सुविधा होगी और वार्ड के पार्षद और अन्य कर्मियों को भी काम करने में सहूलियत होगी। এটা যেটা আমাদের এমন একটা ওয়ার্ড আছে যেটা দুটো বড়োতে আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টটা ছিল, মানে এটা প্রথম থেকে ছিল, যেটাতে অসুবিধা হচ্ছিল, ডিপার্টমেন্টেরও অসুবিধা হচ্ছিল, আমাদের কাউন্সিলর যারা রয়েছেন, কলিগ যারা রয়েছেন তাদেরও অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ লেবারটা অর্ধেক চলে যাচ্ছে অন্য বড়োতে, অর্ধেকটা চলে যাচ্ছে অন্য বড়োতে। তো এটা আমরা বহুদিন থেকে আমাদের কাউন্সিলর আমাদের জানাচ্ছিলেন, তো এটা আমরা আজকে করতে পেরেছি এবং এটাতে খুশি সব কাউন্সিলররা সাথে স্টাফেরাও। মানে স্যানিটেশন বিভাগের কি কাজগুলো আপনারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি ছিল ডিলিমিটেশন অফ ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি বহুদিন থেকেই স্যানিটাইজার ডিপার্টমেন্ট এবং ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট বা আপনার অন্যান্য দপ্তর যেগুলো রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের ডিলিমিটেশন বলতে গেলে বড়ো ওয়াইজ না ওয়ার্ড ওয়াইজ আমাদের এই স্যানিটাইজেশন এবং মেকানিজম যে সিস্টেম আছে ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের বড়ো ওয়াইজ ভাগ ছিল ওয়ার্ডগুলো, প্রত্যেক বড়োতে 11টা করে ওয়ার্ড, কোথাও 12টা ওয়ার্ড এইভাবে ছিল। কিন্তু हम लोग दोनों बोरो चेयरमैन आपके सामने में हैं। हम लोग का जो सैनिटरी डिपार्टमेंट जो था वो अनडिवाइडेड था। जैसे 3 नंबर का कुछ सैनिटरी डिपार्टमेंट बोरो का कुछ वार्ड 4 नंबर में चला गया था, 4 नंबर का कुछ वार्ड 5 नंबर में चला गया था। तो आज का दिन हम लोग वो डिलिमिटेशन को ख़त्म किए और सिस्टमेटिक वे इंजीनियरिंग जो जिस हिसाब से हम लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिवाइड हुआ है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बुधवार को आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबिउल इस्लाम ने आसनसोल नगर निगम के 85 नंबर वार्ड अंतर्गत आसनसोल जिला अस्पताल के पीछे सनव्यू पार्क इलाके का दौरा किया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लोगों को आसनसोल जिला अस्पताल में पहुंचने की सहूलियत के लिए बहुत पहले से ही एक रास्ता बनाया गया है। हाल ही में ये खबर आई थी कि आसनसोल जिला अस्पताल प्रशासन वहां पर एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिस इलाके के लोगों को ये डर लगा कि कहीं उनका वह रास्ता बंद ना हो जाए। जिसके बाद 85 नंबर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया था कि उस रास्ते को बंद ना किया जाए। और आज नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबिउल इस्लाम ने उस क्षेत्र का दौरा किया। যিনি মেয়র আছেন উনি আমাকে আজকে পাঠিয়েছেন, আপনারা সবাই কালে দিয়েছিলেন, এই দিকও আপনারা সবাই লিখে দিয়েছেন।
এবং আপনারা যেটা জানিয়েছেন যে আমাদের এখানে রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে একটা বিশাল পাইপ লাইন আছে যেটা মহিষাকরণেই রিজার্ভারে উঠে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে এখনও পর্যন্ত আমি কর্পোরেশনে যে খবর, আমাদের কর্পোরেশনে মাননীয় মেয়র সাহেবের কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটা জানতে পারলাম, আমাকে মেয়র সাহেবই আজকে এখানে পাঠিয়েছেন যে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটা কী। তো আমি আজকে এই জায়গাতে এসেছি, এর আগেও আমি জানতাম এবং আমি নিজেও দেখেছি। এই যে আজকে একটা রাস্তা আপনি দেখছেন, এই রাস্তাটা আজকের নয়, এই রাস্তাটা বহুদিনের রাস্তা, স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করে এবং শুধু তাই নয়, এই পাশ দিয়ে আমাদের পাইপ লাইন, আসানসোল কর্পোরেশনে পাইপ লাইন গিয়েছে। এখানকার স্থানীয় প্রচুর মানুষ আমাদের কর্পোরেশনে মাননীয় মেয়র সাহেবের কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটা জানতে পারলাম, আমাকে মেয়র সাহেবই আজকে এখানে পাঠিয়েছেন যে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটা কী। তো আমি আজকে এই জায়গাতে এসেছি, এর আগেও আমি জানতাম এবং আমি নিজেও দেখেছি। এই যে আজকে একটা রাস্তা আপনি দেখছেন, এই রাস্তাটা আজকের নয়, এই রাস্তাটা বহুদিনের রাস্তা, স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করে এবং শুধু তাই নয়, এই পাশ দিয়ে আমাদের পাইপ লাইন, আসানসোল কর্পোরেশনে পাইপ লাইন গিয়েছে। তো পুরো ব্যাপারটা আমরা জানলাম। আমাদের একটাই বক্তব্য থাকবে, আসানসোল কর্পোরেশন, আমি যেটুকু জানতে পেরেছি এখনও পর্যন্ত এই বিল্ডিংয়ের জন্য, যে বিল্ডিংটা হবে বা প্রপোজড বিল্ডিংয়ের জন্য কোনো রকম প্ল্যান বোধহয় এখনও জমা দেওয়া হয়নি। আপনারা কী কারণে এই রাস্তা ইয়ে করেছিলেন? রাস্তাটা আমাদের এখানে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা হয়ে আছে হসপিটালের আগের থেকেই, আর হসপিটালের জমি আমাদের এই স্থানীয় লোকরাই দিয়েছে। আগরি সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ করে সবাই হসপিটালের উন্নয়নের স্বার্থে দিয়েছে। কিন্তু যখন আমাদের এই স্বার্থে আঘাত লাগে, যেমন একটা আগেকার আমাদের যেমন এখানকার এমএলএ ছিল তাপস ব্যানার্জি, আমাদের কাউন্সিলর ছিল দয়াময় রায় এবং আমাদের এখানে স্থানীয় কাউন্সিলর যে ছিল সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি, এবং হসপিটাল সিএমওএইচ সবাই মিলে হসপিটালের বাইরে একটা সংলগ্ন বাইপাস রাস্তা আমাদের জন্য ব্যবহার করার একদম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেয়। এবং এই রাস্তার উপর 5,000-6,000 লোকের বাসিন্দা বাস করে। তাদের প্রয়োজনীয় জল এই রাস্তার উপর দিয়ে বড় পাইপলাইন গেছে, লাইট গেছে এবং হসপিটালের যে নোংরা জল আমাদের এই রাস্তার পাশ দিয়ে, আমাদের বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে গেছে, সেগুলোতে আমরা কোনো আপত্তি করিনি আমাদের হাসপাতালের জনগণের স্বার্থে এবং হাসপাতালের সুবিধার স্বার্থে। কিন্তু এখন আমরা জানতে পারি যে এখানে একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট স্থাপিত হবে। আমরা খুব আনন্দিত আমাদের এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্থাপিত হবে, কিন্তু আমরা এইটা চাইছি যে এই জায়গার পরিবর্তে হাসপাতালের অনেকগুলো জায়গা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सौतेला आचरण किया जा रहा है, इसका आरोप लगाते हुए 10 मार्च को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड मैदान में जनगर्जन सभा का आयोजन होगा। इसे लेकर पार्टी की तरफ से तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल बनपुर बस स्टैंड के सामने एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें टीएमसी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वी शिवदासन दासू ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। নেতা কি করতেন, যে বামফ্রন্টের যে দুর্নীতি, যে ডেভেলপমেন্ট বামপন্থী করতে পারছে না, যাকে আমরা ময়দানে রাখতাম মানুষের সামনে, আজকে বিজেপি বিরোধী দলে যাচ্ছে, বিজেপির নেতা বিরোধী দলে যাচ্ছে। সেই নেতা কে ছিল? তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, যাকে আপনারা তো দেখিয়ে আজকে তো মিডিয়াতে রোজ দেখছি, ও মিডিয়াতে থাকার জন্য। তো আমরা এই তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তা যেহেতু একসঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতাম, একসঙ্গে মিলিয়ে আমরা বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তাম, তো আজকে এই সিট আমরা বিজেপির হাতে যেতে যেতাম না। আজকে আমার একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই, এই সিপিএম কে আপনারা দেখছেন, যে এই সিপিএম আজকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছেন, বিজেপি বিরুদ্ধে বলছেন, আপনারা আজকে মাথা যেতে যাবে না, কান যেতে যাবে না। তবে এই সিপিএম পার্টি ইলেকশনে 2 দিন পহলে দেখবেন আমার প্রার্থী হারিয়ে যাচ্ছে, তৃণমূল জিতে যাচ্ছে, তৃণমূল জিতবে, মানুষ ভুল দেখবে তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে আছে, সিট ছাড়বে না। বিরোধী কি আছে দেখার দরকার নেই, আমার লড়াই বিজেপির সঙ্গে আছে, বামফ্রন্টের সঙ্গে আছে, দেখার দরকার নেই। বামফ্রন্ট কি করবে, কংগ্রেস কি করবে দেখার দরকার নেই। বিজেপির অত ক্ষমতা নেই। আজকে দিন পশ্চিম বেঙ্গলে দাঁড়িয়ে যে রকম বদলাবাজি বলে চলে যাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব, সুবন্ধু থেকে শুরু করে আপনারা যে বিধায়ক,
আপনারা যে এই জন্য করেছেন, এরা যে এসটি সমুদায়ের জন্য করেছেন, এসসি সমুদায়ের জন্য করেছেন, মিনরিটি সমুদায়ের জন্য করেছেন, কি সমুদায়ের জন্য মমতা ব্যানার্জি কাজ করেনি? দিন রাত মমতা ব্যানার্জি কাজ করতে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের জন্য। সব উন্নয়নের জন্য কাজ করবে তো বিরোধী দলকে કોઈ মুদ্রা পাচ্ছে না, তো বিরোধী দল আওয়াজ শোনাই দিচ্ছে না রে। এই আওয়াজ আমি একসাথে বলতে পারতাম, আপনারা যত আওয়াজ দিয়ে দেন এসে বেশি আমি একা বলতে পারতাম। লড়াই 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 চাই, এই লড়াইতে জিতবে কে? জিতবে কে? বাস এই শুনে আমাদের মধ্যে আরেকজন সভাপতি, আমাদের দলের, আমাদের ব্লকের সভাপতি অনুপ মাঝিকে আমি বেলা 10টা থেকে পরিচিত হতেই উনি অফিসে গিয়েছিলাম। উনি নির্দেশ দিলেন যে রাজ্যের নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিটি ব্লকে, অর্থাৎ আমাদের আপনাদের দক্ষিণ ব্লক একটা নির্বাচনী তথা সব থেকে বেশি যেটা लेते लेते आज इतना बड़ा एक मीटिंग, एक कर्मी सभा बुलाया यहाँ पर, इसके लिए सहयोगी से बहुत बहुत शुक्रिया था। हमारे साथ हमारे तमाम सभी सहकर्मी भाई अभिव्यक्ति है, सभी साथी संगठन, उस सभा में हम सब अपनी उपस्थिति देंगे और दीदी के हाथ को मजबूत करेंगे, इसलिए कि वो एक महिला है और सिर्फ आज हम महिलाओं के लिए लड़ रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो तानाशाही मोदी जी बैठे हैं उससे लड़ाई कर रही है, तो हम लोग अपनी दीदी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग सब अपने परिवार के कामों को समेट करके हम सब महिलाएं वहां जाएंगी और ये सभा को सफल बनाएंगी। हम सब आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में इतने कारखाने होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को कार्य करने हेतु बाहर जाने के कारण एक दिहाड़ी मजदूर जो जामुड़िया से अन्य राज्य में कार्य करने जाने के दौरान लापता हो गया। उनके परिवार लगा रहे हैं गुहार कि हमारे घर के बेटे को लौटा दो। यह घटना जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 1 बोरिंग डांगा ग्राउंड पाड़ा की है। 38 वर्षीय अमर तुरी नामक दिहाड़ी एक मजदूर के साथ ये घटना घटित हुई है। उनके परिजन और पड़ोसी ने बताया कि इसी महीने की 7 फरवरी को बाराबनी इलाके के चरणपुर काशीडांगा निवासी किशन चौधरी नामक ठेकेदार अमर तुरी के साथ अन्य 5 लोगों को जम्मू कश्मीर में कार्य के लिए ले गया था। परिजनों की शिकायत है कि जब अमर तुरी को उनके परिजन को कुछ भी जानकारी दिए बगैर ठेकेदार कार्य पर ले गया था। बाद में जब परिवार घर आया तो उन्हें एक पड़ोसी से पता चलता है कि अमर तुरी को किशन चौधरी नामक एक व्यक्ति काम के लिए कश्मीर ले गया था। बाद में 9 फरवरी की रात 2 बजे आसपास वह किसी कारणवश पंजाब के अंबाला स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। अन्य मजदूरों से पता चलता है कि जब वे कश्मीर पहुंचे लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों ने पंजाब अंबाला स्टेशन पर खोजबीन की। इसे लेकर उनके परिजनों ने जामुड़िया थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब परिजन और पड़ोसी ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं कि घर में बिना किसी को बताए उसे कार्य पर ले गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो फिर स्थानीय लोगों को बाहरी राज्यों में कार्य करने क्यों जाना पड़ता है? जामुड़िया इलाके में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग सैकड़ों कारखाने हैं, तो स्थानीय लोगों को दूसरे राज्यों में कार्य करने के लिए क्यों जाना पड़ता है? जामुड़िया कई बार देखा जाता है कि इस इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न निजी कंपनियां गेट के सामने स्थानीय लोगों ने कार्य पर रखने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। क्या जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों को स्थानीय कंपनियों में कार्य पर नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं आए दिनों घटित हो रही है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।